बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर हाजत पूरी होने के लिए आयत करीमा का वजीफ़ा, आयत करीमा की फजीलत, आयत करीमा के फ़ायदे। मोहतरम नाजरीन और सामईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि अगर किसी पर कोई मुसीबत और आफत आ जाए तो वो इसे पढ़े तो उसे इससे निजात मिल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, हर दौर में हुक्मरान अपने कैदियों के लिए बदतरीन कैद खाने बनाते रहे हैं जो निहायत ही भयानक तहखानों और जेल खानों के नाम से मशहूर रहे हैं। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या कोई ऐसा कैद खाना बना सकता है जो मछली के पेट में हो और मछली कैदी को लिए हुए हजारों मीटर पानी के नीचे चली जाए, जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और फिर मछली के पेट का अंधेरा, और जहां ना हवा हो और ना ऑक्सीजन, लेकिन कैदी फिर भी सही सलामत और जिंदा रहे। इसका जवाब होगा कि जी कोई नहीं। ऐसा कैद खाना सिर्फ हमारा रब ही बना सकता है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है और ये अल्लाह का इल्म हर चीज पर मुहीत है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के इलाके नैनवा वालों की तरफ मबहूस फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ईमान और तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम की तकजीब करती रही और कुफ्र और अनाद पर अड़ी रही। एक मुद्दत की तबलीग के बाद आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए। कौम ईमान लाने वाली नहीं और अजाब इलाही का वक्त करीब आ गया तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 3 दिन के बाद अजाब इलाही की वईद सुनाकर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वहां से निकल गए और मुश्किल से दो चार हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया। अल्लाह जल शानहू ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बस अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाओ। जब इसने पुकारा था तो वो गम से भरा हुआ था। एक और जगह इरशाद फरमाया, मछली वाले हजरत यूनुस को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे, लेकिन जो ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि इनसे गलती हो गई है तो उन्होंने अपने आप को मलामत किया और मछली के पेट के अंधेरे कैद खाने से अल्लाह को पुकारा। बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। मोहतरम नाजरीन, याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कैद खाने से रियाई के लिए रब ताला का ही सहारा लिया और अल्लाह की पाकी बयान की, और उन्होंने अल्लाह के किसी बरगजीदा बंदे को नहीं पुकारा और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और का वसीला पकड़ा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ इन लफ्जों में किया कि बेशक मैं अपने नफ्स पर जुल्म करने वालों में से हूँ। उन जुमलों में इन बातों का एतराफ है कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म का इंतजार ना करके तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मुझे इस कैद में डालकर तूने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि तू इससे पाक है कि किसी पर जुल्म करे। ये तो हम इंसान ही हैं जो जल्दबाज हैं, नाशुक्रे हैं और बेसब्र हैं और अपनी ही जान पर जुल्म करने वाले हैं। तब हमारे गफूर रहीम रब ने ना सिर्फ अपने नबी की दुआ कबूल की बल्कि इन्हें गम यानी कैद से निजात बख्शी, बल्कि ये भी फरमा दिया कि जो भी मोमिन बंदा ये दुआ मांगेगा इसे गम से निजात मिलेगी। और हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें गम से निजात बख्शी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाएंगे। ये दुआ भी है और कलमा तौहीद भी है। इसकी बरकतों से एक तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसी मछली के पेट से आजाद हुए जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता, दूसरी तरफ इनकी मुशरिक कौम भी शिर्क की जुल्मतों से आजाद हुई और एक अल्लाह पर ईमान ले आई, एक अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो गई। इंसानी तारीख में यह वाहिद कौम है जिन्हें अल्लाह का अजाब आने के बाद निजात मिली, जैसा कि अल्लाह ने हमें बताया है, पस कोई बस्ती ईमान
نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دینی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کا اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اسے اس دعا کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید، تسبیح اور استغفار بھی ہے۔ اگر آپ کی کوئی درینہ پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا آپ کسی مشکل کا شکار ہیں اور وہ مشکل حل نہیں ہو پا رہی، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائے ہیں جس سے آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کی مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اس وقت پوری امت کو ناگہانی مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور طرح طرح کے عذابوں کا یہ قوم شکار ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب اس دعا کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ وہ دعا کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کے بارے میں برا چاہ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کی قسمت آپ سے نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے رب کا فرمان جاری ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان کوئی بھی چیز نہیں پا سکتا، کیونکہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو جو بھی مشکل زندگی میں آئے، مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے اور اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ کے سامنے ہی دامن پھیلایا جائے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آیت کریمہ کا جلالی وظیفہ ہے جو کہ انتہائی مجرب ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ جاننے کے لیے مکمل آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آفت آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وقت پوری امت کو ناگہانی مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور طرح طرح کے عذابوں کا یہ قوم شکار ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب اس دعا کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکاریں، اسی سے فریاد مانگیں، اسی سے دعا مانگیں۔